odo bako je koronya keso jabi nyafo keso jabi kono lahiya niyasa ubafo tayin al-uluhiyya kallahiya kere-kereya ka fo ninyen kallahiya ko don ke ba wiye ko saba de fo dola kele o be lahiya kere-kereya ko ninyen kallahiya folo do ko niye sagasa ube ye baga sani lahiya yangani yae ko a kere-kereya a kera lahiya ata ube ninka anali hasana ani naqai ani juhri ani sawri ani maliki ani safai ani shihaga ni bagan ko ni sanillah ya ngani yai kana ima ko akere kere ya o bagan kira Allah ya kaba shaykhul islam bun taymiya bo ode ka lezina daima ya fatawa ke ni ode ni saga sanna bagan sanna ni la ya ngani ya dura kere kere Allah ya no semir ewa choko ya fulana ni le ya sanen ko fe yere ya fo ni nyen kala ya de le ya sanen ko fe bagan sanen ko fe iya ira ni nye isagira ka fo idala ni nyen kala ya de ni de la hala fulana min be la ya kere ka ke la ya sabana ni akantige ni le ya ngani ya akantige akere-kerera akera lahiya ni saba de be bagan kere-kereya ko lahiya do folo ibnu seminu maso odema aka kitabu kono risalatu ahkami uluhiyya ko ni bagan sani lahiya nganiya ye ko o tesika ke lahiya parce que sanen ko pe be se ka bola ka ke femure akwa misali abe ko ni bolo do ka jifa kono ka wori bo ko iba sadagati bo hari nima orin saragati ni misriya sai ka je fala fentila itado tanka ma dimmi siginema amma boy tanyala wa ko bagan fana tanka asanani lahiya yangan yayi ima fo ka faraka kin kan lahiya fule ko ate suka ke lahiya mi anya ko chogomi ka fo lahiya ya be sabati lahiya ka ni asanni ni lahiya ngan yayi maliki nunum bode ka shaykhul islam bun taymiya yode giriya lezina daima ulu ya fatawa keni ode bon ko sisa ni la ya na sabati la ya ka baganka ni nin ko sabat dola kelenya na fa juman bala o bagai ite se ka fale ka fe bagan more suye fo ni ya fale fe more min ka usaya mana ni ya saga sani la ya ngani yayi ube sanen ko fe ko ni nyen kala yayi ate daga ye hari ni inni misra o saga insanila ate daga ye iko saga yin fale saga wurela ate daga fone ka fere parce que le yado kaba ate daga ka fale saga wurela ate daga ka fere fodoni kaba ko ni ba fe ka a fale saga wurela min ka usale wala ibe se ka fale mesino ate daga ka fale kele fulana na fa min bala akere kere la ka ken la ye ni de fo ya soro akere kere lin ko fe ka fil la ye ni de fo ya soro bolon donc ni defo e kan notala wota kan la ya bali misali la e ka sagasani bagan sani la ya ngani ya o be sanen ko be ko ni nyen kan la ya ni e wa defo yera la o kofe a gere karila a sen karila o be akode karila ni e wa abese ka kantigeli wakati makono sallim makono ibe sallim makono ani defo in kantige fo itala bi wasalla yala me tanke nima faratu nima yada de fo mi nyasoro o yasoro na la tigede e ka yada te e ka faratu te awasari mallahiyaye ibani odde fo fo itala ni mo munum fo gode ka ta wani hasana ni nagai ani juhira ni sawra ni maliki ani safa ni shahaga ubebe ninka lahiya koni saga koni baon koni sannen ko fe kun kan lahiya do donc ni ya sa defo tala ni defo mi nya soro kofe a kerekerin kofe ka fulna yayi defo in fana soro li en no tala yima ya da yima faratu ano faga ayi wasalla yayi fo itala abo chogola nasu nyana saga sanani la ya ngani yayi ube saga sai kon ni yen kala yayi asunyana hari ni ma la ya waresa ayi bolla ya la ya waresa ni tika
a ko ni yere ko yurwadi binye me de la yawre sa a abo chogo de la nasara hari bi mo fura yengole ola doko ale ka saga wure de ya tu fo asara ale kelen ko fe kolla hiyado nko sebi ni yere ya kanu ibe saga wure sai ba sa ni sete ayi wasalla yala dore wure dike ulu ka saga do ka saga de do atrike nana ka saga kalifala ko saga mara wure ti ale bolo saga mara yurote ale bolo trike in saga min nana mara ale fe o ya ale ka saga tu ka ko kari bi nko afana matanke ikelen ko fe ka kerkere ka kella yayi ni abese ka salli makono ka to nyana mayala na ko karile bese ka kantige fentika abika Allah ya bo woni yere yado fana tesika salli makono fo ka kantiga kana jifa aba kantige Allah ya re to la ka so re sadaqati ka do dola ni asogo tesika ke foye ni la ya be ke minye dora so be ko de parce que kera Allah ya ka abo cogo la hala sabana niya kantiga ni la ya ngani yayi ayi wasalla yayi hay na irete wodde laka ke dola aleya ka saga de kantige salli do ko abeta daraka du kana boso ka saga yi e wan kantige li dalen to aka du dala ale donna du konona la burusu do fana de sana ka bodone nana ka saga kuturu tatarana ninni sugu kera akan tigila nin la yade ninni sugu kera yesaga nyire mumeta utarana ayi wasalla yala ayi bolla yala la yawre sanitika la yawre fagalitika donc nunun ka préférer ko bange o do anya fo ani sancha ye mugo na fa kosobe chama nyire be ka kamole ala donc ni saga abe bagambe kere ka kelna ya nin ko sabade donc a dola kele niye asani la yanga niye ube ko ninyen kala ya ube akanti kele na yanga niye hara ko fe nu ujura minya so ube darwa minya so abi bolla yala har niye mala ya wore sa bo ko nyinin kalu bora ko fe kana nyinin kali folo ko dalailul khairati ko kalo be chogodi doni ke bagaw ye mugo bali dalailu khairati kalalima Sheikh Salih Fawzani Sheikh Salih ala Sheikh mufti la am mamlakat Arabia Saudia ka mufti badella kan nyinen kan ni namba le maradola o ya nyinen kan dalailu khairatula ako ya aqin uhuziruka min dalailu khairati akom bali make mbi baga dalailu khairati kalalina fihi israiliyati fihi khurafati fihi shirkiyati ako kurafati kumaw de ba kono israiliyati kumaw de ba kono hadisi mawdu ba kono fulanka foya kumaw ba kono ako mbima dalailu khairatu kalaliye ka toye yere kolo sama don ke ba wiye mo bali ku yere kolo si dalailu khairati kalalima hadisa mawdu de bala kalundila le kadachi denka hadisa defu bala shirku bala kurafatu de bala israiliyatu de bala mo ki yere kolo sa kalalima bo ko mo do ko alizeri umina lende do ube yoro la uyu mina de utese kabo fini tugu de be yala ka korosili ke ulu tese ka yekene ka ulu ka juma salli be ke chokode doni ko ko sugo amina lende yoro min ni kaso bonde do ni juma be kaso boyin kono mo umuna nento be bara yoro de la utese ka o ulu be bara yoro la utese ka bo kenema mana ko papier ti bolo mo defo papier de tu bolo tene tugu be yala nu ulu boran nu yera ube minade ni sugun utilun salli fana wode salli fattaqullah masatatum na be kenema na be sika tajuma la ube be yoromi amina lembe bara yoro la yoromi ni juma be o yoro kono nana aka bara yoro kono nana abe juma salli mais ni juma te aw fana te sika bo abe minade abe salli fana salli
ko ale be bara yoro dola yala bese ka suro fenta ka wari do ta ka di bara yoro nyema ma puro aka ale lata nyefe ka korta ba o te daga yi tanke ki korta kata yoro la ni kalan titiri do de be ilata nyefe kalan do de be ilata nyefe o sababu te ela ne ebe wori ke puru ki reta la nyefe e min be wori di nyema ma ye sure fe di ale min nyamina ye sure fe mina ate daga ye ka wori sara ko ka place so wa alaykum salam me ka kuma yɛrɛ faamu fɔlɔ tengo ko mɔgɔw dɔw de marasi ko tun bɛ sen na wagati min an ye aya min fɔ u ye marasi dalila kɛ o ye ko minnu ye mɔni kɛ mɔgɔ minnu wulila k'u bali k'u kana mɔni kɛ o ko dɔɔnikɛbaga minnu wulila ko a kana ninnu bali a y'u bila ko halaki nale mɔnikɛlaw halakira minnu ko dɔɔnikɛbagaw ma a kanu bali olu halakira k'u ye nin kɛ marasi dɛrɛla ye u y'a kɛ dɛrɛla cogo olu ɲana mɔgɔ minnu ko marasi man ɲi mɔgɔw kana marasi kɛ aw de ye faamaw bila u sago la u ka ala sɔsɔ kɛ ni halaki ye faamaw ta a b'aw ta olu minnu bɛ marasi la olu de ye balilikɛla ye u b'a fɔ nin de ma delila min filɛ nin ye masalul ankabuti ko delila min bɛ komi dalen dana ka dalen ni tɛ se ka delila o de y'a to an ko kuranna ayaw k'olu ta k'u kɛ delila ye tɛ aya tɛ se ka kɛ delila ye tɛ o fo an ka sagi ala faham salafu salih n'i y'a ye filibantiya bɛ jamana in kɔnɔ hali marasi fɛn o fɛn y'u bila la u ye salafu salih taabolo in de bila kuranna ayaw lamina ni hadisaw depuis gale ka taa sɛbɛw la ka na taabinaw la ka na taabinaw la tawsirikɛla si tɛ min ye nin aya kɛ marasi delila ya o tɛ tawsiri la a tigi y'a nin dingo fɔ karabinkan dɔ tile a yɛrɛ ma ko a k'a yira wula tawsiri kitabu kɔnɔ a tɛ ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ fana ka aya kɛ fɛn ye salafu salihu ma kɛ min ye e de bɛ nkalon na e de bɛ kataw la ko hari o dɔw ko fana k'u ye marasi delila kɛ ko ala ko kuranna kɔnɔ fa muso fi manakibiha ko ala ko a ye taama dugukolo kan nunu ye delila ye wa nunu tawsiri donnen de don u tawsiri donnen don tawsiri kitabu kɔnɔ kuranna aya mɔgɔ si kana kuranna tawsiri ni ka hakilina ye o de y'a to n ko Sheikh Albani ko a ko da'watu salafiyatun qa'imatu ala salasati dawayim a ko salafuya ka dawa a dolen bɛ pied saba de kan alquran wa sunnatu sahihatu wa fahmihima ala fahmi salafu salih wa hum sahabatu wa tabi'ina wa tabi'inhum a ko salafiya dawa mana salafiya ye mun ye ciden na ka sɛbɛw tun bɛ min kan ani taabinaw ani taabinaw olu tun bɛ taasira min kan ni ko i bɛ weleli kɛ ka taa o taasira de ma ni ko i b'o taasira de ta o taasira bɛ pied saba de kan kuranna ani ciden ka harisa sahale ani kuranna ni harisa sahale i k'u faamu komi salafu salihu y'u faamu cogo min i k'u faamu komi salafu salihu y'u faamu cogo min a ko o kullu firaqin dalatun qadiman wa hadisan a ko jamakulu filila depuis gale ani sisan sababuhu adamu tamassukuhu bi da'imati salisa
ako jamakulu filila depuis gale ani sisa u ka fili sababu ye mun ye u ye piye sabanan de mina si ye piye sabanan u m'o de mina o de y'u fili piye sabanan ye mun ye n'i bɛ kurana kolo fɔ n'i bɛ hadisa fɔ hadisa in faamu komi salafu y'a faamu cogo min ni e ye hadisa kɛ delila ye ko dɔ la salafu m'a faamu cogo min e ye aya kɛ delila ye ko dɔ la salafu m'a faamu cogo min e k'a dɔn i bɛ fili la a ko i k'a dɔn i bɛ fili la dɛ a ko jamakulu fili la gale ani sisan u ka fili sababu ye dɛ u ma piye sabanan in de minɛ k'a fɔ n'an bɛ delila kɛ ni kuranna aya ye an ka delila kɛ ni kuranna aya ye komi salafu y'a faamu cogo min dɛ n'an bɛ delila kɛ ni hadisa ye an ka delila kɛ ni hadisa ye komi salafu y'a faamu cogo min o de caman y'o de bila u b'u danbe ka taa sunna ma to ko alqur'an wa sunna o tɛ wasa kɛ o sheikhul islam ibn taymiya ko a ko ni mɔgɔ y'a jigi ko e bɛ kuranna minɛ ka baara kɛ n'a ye ka sunna minɛ ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ i ma sɛbɛw ka faamu ɲin'a la ko i k'a dɔn i bɛ kataw la a ko i b'a dɔn i bɛ kataw la dɛ ni kuranna ni hadisa i tɛ se k'o faamu cogo si ko i bɛ baara kɛ n'a ye fo i k'o faamu komi sahibaw y'u kɔrɔ kɛ min ye k'o faamu cogo min dɛ donc u ka delila minnu filɛ nin ye a tɛ salafu ka taabolo kan salafu suma aya ni aya kɛ marasi delila ye minnu b'a fɔ fana famusu manakibiha fi manakibiha famusu ala manakibiha salafu sima ni aya kɛ marasi delila ye salafu tɛ marasi dɔn marasi tɛ diina yɛrɛ kɔnɔ n y'o fɔ ka kɔrɔ ka gɛrɛsu la ka tɛmɛ marasi bɔra yahudaw ka sariya de kɔnɔ ni nasaraw politiki de nana n'a ye yahuda ni nasara marasi bɔra olu de fɛ ka na silamɛw fɛ a tɛ silamɛya kɔnɔ fansi ina karamɔgɔ de tora fana ko man yara minkum munkara falyughayyiru biyadihi u taara nin bɛɛ ta o mais kalandenw y'u nin bɛɛ jɔ u la yan u yɛrɛ ka kalandenw y'a bɛɛ maloya parce que n'i ye hadisa fɔ sisan internetu bɛɛ kitabu de bɛ an bɛ taa ɲɛɲini de o i t'a ye dɔɔni kɛbaga si bɔlɔ ko man yara minkum munkara ko a y'a kɛ marasi delila ye u bɛ aya minnu fɔ i bɛ taa kitabu sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ i t'a sɔrɔ dɔɔni kɛbaga ɲuman si b'a kɛ delila ye donc ninnu tɛ se ka kɛ delila ye u y'u nin dingo de fɔ ka filibantiya kumaw fɔ marasi delila tɛ se ka sɔrɔ marasi la fo ka t'i sa karamɔgɔ si tɛ ko i bɛ se ka marasi delila bɛn nin sunna sɛnɛmɛn kɔnɔ a la f'a musarafu sale fo ka t'i sa i t'a delila sɔrɔ i bɛ nkalontigɛ la dɔrɔn ka mɔgɔ tɔrɔ bɛɛ i bɛ se k'o kɛ marasi bɔra yahudiyaw ni nasaraw de ka taabolo la a tɛ silamɛya kɔnɔ aleykum salaam u bɛ ɲɔgɔn tafsir kɛ m'o de fɔ n ko an bɛ ala deli ala ka fanga siyage silamɛw ma n'o de to n ko a ka dɛrɛsiw lamɛnni hakili ye subahati ka kalan ne b'a fɔ n ko a ko ciden n'a ka manto n ko fanga tun bɛ ciden n'a ka manto la ciden n'a ka sɛbaw ni salafu fanga tun b'u la wagati min u ye yahudaw lanɛnɛ la jaba juguman ma u y'u kɛlɛ k'u bɔ saudiya tɔrɔtɔrɔ yɛrɛ bɛɛ kan u ye lahidu u ye nisɔngɔ minnu la u k'o fɛ kanu kɛlɛ k'u gɛn k'u bɔ yen n ko hali sisan fanga min ye fanga tila ciden ka manto la n ko an ye kuranɛ de bila an ye hadisaw de bila an ye musulan kafoya kafo fara diina kan an ye bida fara diina kan an ye laadajugu fara diina kan an ye diina tɛ an balo yɔrɔ ye n ko de y'a to fanga tilala na mais n ko an bɛ ala deli de ala ka fanga in de sagi silamɛw ma fanga bɛ sagi silamɛw ma mais k'u to n ko n'u saga ka taa kuranɛ ma n ye nin bɛɛ fɔ n ko ni silamɛw sagira ka taa kuranɛ ma ani sunna ala fahamu salafu salih min bɛ nin aya kɔnɔ ka fanga bɛ sagu ma ka yahudaw mara halisa nin aya tɛ ɲɔgɔn wele min ye ewa kafirun lanɛnɛli tilan na an ka junubu de don an ka junubu de don waaleykum salaam ese man nin jaabi o don yan do ube nye ni keso jaabi ko ni mɔgɔ min sali don sera lahiya bɛ e bolo denkunde fana b'i bolo yala u bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan saga kelen kɔnɔ wa
nko min ye imamuna maliki nunun ka tabulo ko ate se ka kɛ lahiya y'a damana sariya ye denkundi wa saga fana y'a damana sariya de u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan i b'a faga lahiya la ou bien i b'a faga denkundi saga la mais maliki nunun ka majhabila ni dɔnni kɛbaa wɛrɛ ko a tɛ se ka kɛ mais ko saudiya ka mufti dɔ bɛ yen o fana ye dɔnni kɛbaaw dɔ ka kuma comme ale hasanu n'a ɲɔgɔnnaw mahamadu bin burahima ale ko ni lahiya ni denkundi saga ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la i bɛ se ka bɛɛ kɛ kɛlɛ ɲɛ mais ko min bɛ i bɔ dɔnni kɛbaaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la parce que lahiya filɛ sɔsɔli b'ale la dɔnni kɛbaaw dɔw ko wajibi yɛrɛ de don dɔw ko sunna gɛlɛn mais min ye denkundi saga ye bɛɛ ko o ye sunna de mais lahiya ta dɔw b'a ka wajiba yɛrɛ kan comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a b'a ka lahiya ye wajibi de donc o sugu n'i b'i ka lahiya kantigɛ a kantigɛ lahiya la denkundi saga i bɛ min kɛ denkundi fɛn ye taa ba sa denkundi ko la yɛrɛ ciden ye ba yɛrɛ de fɔ i ka saga kantigɛ i ka lahiya la i ka taa ba sa k'a kɛ denkundi ye u bɛ se k'i ka lahiya faga lahiyaya la min ye denkundi saga ye o bɛ se ka tanta wagati wɛrɛ bɛ se ka bɛn o la mais lahiya fana kantigɛ wagatiw de bɛ o la n'olu banna dɔrɔn ale tɛ se ka kɛ saliba ani tile saba min tugulen b'a la n'ale ma kantigɛ olu kɔnɔ dɔrɔn lahiya tɛ tuguni donc denkundi saga fana bɛ se ka hari san kelen kɛ n'i y'a se sɔrɔ i b'a faga donc i ka saga faga i ka lahiya la denkundi saga n'i y'a sɔrɔ i b'a faga n'i ma sɔrɔ a binna ka bɔ i kan bon ni ye ɲininkali min kɛ ko an balimamuso dɔw ko ale ka laada kalobɔ tun ye tile 5 de mais a kɔfɛ ale ye fura ta min bɛ denw mabɔ ɲɔgɔn na bon ko a ka laada nana sisan a bɛ tigɛ tigɛ a b'o kɛ cogo di o min ye fura ta ye dɔnnikɛbaw y'a kɔlɔkɔlɔ kɛ nin de kasara de b'a nɔfɛ ka fura ta ka kalobɔ jɔ ka fura ta ka furancɛ dɔ den ni ɲɔgɔn cɛ ni darura mana a bɛ na ni nin ko sugu de mais ale ka ɲininkali jaabi ye mun ye tant que dɔnnikɛbaw y'a yira ni joli kɔni de nani ma laada cogo la a cayara cogo o cogo i bɛ makɔnɔni de kɛ fo ka t'i sɛnɛya fo n'a kɛra de joli b'i nɔfɛ tu de ta a tɛ tigɛ pewu yɛrɛ o kɛra bana ye i bɛ t'o furakɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ mais tant que a denw cayara cogo o cogo ka tɛmɛ hali ni tun bɛ tile 5 de la a nana tile 10 na tant que joli kɔni bɛna kalo bɔ cogo de la i b'a jate minɛ kalo bɔ de ye i tɛ sali i bɛ sigi de fo ka taa a tigi de k'i sɛnɛya ko n'o b'a fɔ siriku ni bidiya différence jumɛn bɛ yen bon junubu tuma min dɔnnikɛbaw y'u tila fɔlɔ o ko sirikul akbar fulankuya kunbaba o de ka bɔ junubu bɛɛ o kɔfɛ sirikul asghar o kɔfɛ fulankuya fitinin n'o bɔra yen o kɔfɛ albidiyatu bidiya bɛna bidiyaw fana ye cogoya fila ye bidiyatu mukaffira o bidiyatu ghayru mukaffira fulankuya o de bɛ junubu bɛɛ ɲɛ ni fulankuya bɔra yen bidiya ni bidiya bɔra yen kabayira junubu ni kabayira junubu bɔra yen junubu fitinin donc différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ fulankuya ye de ka fɛn wɛrɛ fara ala kan maana e bɛ dafalen kɛ su ye ka fara ala kan i bɛ kantigɛli kɛ su ye ka fara ala kan i bɛ dingɛɲɛso sɔn dingɛɲɛso i bɛ taa kantigɛli k'a la jiɲɛ minnu filɛ nin ye u bɛ taa kantigɛli kɛ jiɲɛw la ko bɛ haju dɔ ɲini i bɛ taa dabalikɛlaw fɛ u bɛ taa somaw fɛ u b'a fɔ ninnu bɛ sɛbɛnw b'u la bagaw b'u la u b'a fɔ ninnu de ma ko fulankuya mais fulankuya fana ye cogoya fila ye a cogoya dɔw bɛ yen u b'i labɔ silamɛya kɔnɔ pewu a cogoya dɔw bɛ yen u b'a fɔ fulankuya fitinin bon nin ye fulankuya ye bidiya yɛrɛ de ka taa bato cogo dɔ ta fɛn dɔ ta ko bato de don e bɛ ala bato n'a ye ko ala bi sara n'a ye lahara k'a sɔrɔ delila t'a la kuranna ni hadisa delila t'a la sariya la ka kɔrɔ u b'a fɔ de ma bidiya misali la e ka sali cogo de b'o de fɛ i yɛrɛ kɛ ou bien iridi cogo dɔ i salatul fatihaw n'a ɲɔgɔnna ko mo de fɛ i yɛrɛ i b'a kɛ ou bien mawlidi ko minnu filɛ jamana in kɔnɔ i b'o kɛ ninnu de tɔgɔ ko bidiya
ka fen do dina kono ko ebe ala bato na delilate minna qur'ana ni sunna la ni salafu katabolo la ba fo ninde ma bidiya ni difference de be ani fulanka foya ce fulanka foya de ka fen do fara ala ka ka bato la bidiya de ka fen do de dina kono min ta kono ka bato cogo do dina kono be jikiru cogo do ka do dina kono min ta kono cide min nyamar na ala min nyamar ba fo ma bidiya ne bidiya yin fana do be abeke mushrike masala munu fule ka kantigeli ke suuye bidiya de do ne bidiya min do abi do mushriku fana grupula ka kantigeli ko suuye o ba fo lu de ma abidatu mukaffira bidiya de do ate dina kono ne abi kafira fana ki bo dina kono parce que don na mushriku ka grupula wala donc bidiya munu nye e wa bidiya e atila bo silamiya kono salli ko fe munu be arabana ta salli ko fe munu be fatiha tala farda salli ko fe nunu nye bidiya munu to labo silamiya kono me bidiya ude do donc nin difference de be fulanka fa ni bidiya ce fulanka fa e ka do bato ka fara ala ka bidiya e ka fendo do dina kono dellate minna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk